बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची की सियासत में कल से एक बार फिर से नामालूम लफ्ज़ की एंट्री हुई है। जी हाँ, बहुत अरसा दराज तक पाकिस्तान के अंदर कराची की सियासत के हवाले से ख़बरों में नामालूम अफराद का जो इस्तेमाल था वो बहुत ज़रूरी था। जैसे नामालूम अफराद ये कार्रवाई करके चले गए, नामालूम अफराद की वजह से इतने लोग कत्ल हो गए, नामालूम अफराद ने इन लोगों को मार दिया। इस किस्म की खबरें बहुत अरसे तक सिंध की सियासत का, कराची की सियासत का प्रिडोमिनेंटली हिस्सा रही हैं और न्यूज़ चैनल्स ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर रहे हैं, मालूम होते हुए भी मोस्ट ऑफ द टाइम कि किसने ये कार्रवाई की, किसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्राइम हुआ, लेकिन उनको नामालूम लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस नामालूम लफ्ज़ की दोबारा एंट्री होते हुए हमने देखी। किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे जो वफाकी वजीर हैं अली जैदी साहब, जब वो बजट सेशन के बीचों बीच JIT लहराते हैं और वो JIT उज़ैर बलोच से रिलेटेड होती है और वो उस JIT को लहरा कर ये कहते हैं कि भाई इस JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच की सरपरस्ती और सारा करता धरता अनरेस्ट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम भी क्या करते, हमें भी मानना पड़ा। एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा ही मोहतरम फोरम, दूसरा वफाकी वजीर कह रहे हैं, तीसरा हुकूमत की तरफ से आ रहा है, चौथा JIT रिपोर्ट को लहरा कर ये कहा जा रहा है, तो हमें भी मानना पड़ा। हमें से मुराद मीडिया को भी मानना पड़ा। इसके ऊपर सीरीज ऑफ शोज हुए पिछले 2-3 दिनों में और फिर हमने देखा कि सिंध वर्सेस विफाक होता चला आया है। जब मैं कहती हूँ सिंध वर्सेस विफाक तो वो सिर्फ वन लाइनर इस चीज़ के ऊपर बहस आर्ग्यूमेंट हो रही है क्योंकि अली जैदी साहब की JIT रिपोर्ट मुख्तलिफ है जो कि 45 सफ़ात पर मबनी है, सिग्नेटरी भी हैं उसमें लोग। सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है, जो अंडर प्रेशर आकर, हीट में आकर के जिस तरह से भी उन्होंने पब्लिक की, वो रिपोर्ट 35 सफ़ात पर मबनी है और उस रिपोर्ट के अंदर भी 6 से 7 ऐसे लोग और डिपार्टमेंट के अफराद हैं वेरी हाई प्रोफाइल जो कि सिग्नेटरी हैं। लेकिन हुकूमत का ये मानना है कि जो सिंध की JIT है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो फॉर्ज्ड है, उसमें रद्दो बदल है, उसमें 6 अहम रहनुमाओं के नाम नहीं हैं या वो ठीक नहीं है। और जो विफाक के पास जो JIT रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। फिर सवाल उठा कि भाई वजीर साहब को, हमारे वफाकी वजीर को आखिर ये JIT रिपोर्ट मिली कहाँ से? ये 2 JIT रिपोर्ट्स कैसे आ गई? दोनों की दोनों सिग्नेटरी हैं। सोर्स तो अपनी सहाफ़ी भी नहीं बताते, एंकर्स भी नहीं बताते, जर्नलिस्ट भी नहीं बताते, लेकिन हमारे वफाकी वजीर थोड़े से मासूम निकले और पूछने पर, ग्रिल करने पर, ज़्यादा सवालात उठाने पर अपनी सोर्स बता गए। और सोर्स क्या निकली? नामालूम शख्स। वो एक नामालूम सोर्स है। आई डोंट नो, आई एम श्योर अगर जैदी साहब को मालूम भी होगा या गवर्नमेंट को मालूम भी होगा कि वो क्या सोर्स है, लेकिन हम फिर एक दफ़ा उनके कहने पर, अली जैदी साहब के कहने पर, वफाकी वजीर के कहने पर नामालूम अफराद या नामालूम लफ्ज़ को एंटरटेन कर रहे हैं इस रिपोर्ट के ज़ुमरे में भी। वो हुकूमत जो कि अपने नाक़िद या अपने मुखालिफ, एनालिस्ट, सहाफ़ी, एंकर, जर्नलिस्ट को लिफाफा कहकर तंज करती थी, छेड़ती थी, बिकाऊ समझती थी, आज खुद जब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास ये JIT रिपोर्ट कहां से आई, तो एक खाकी लिफाफे का बताकर, एक बाइक, एक नामालूम शख्स, एक खाकी लिफाफा, उसके अंदर तीनों रिपोर्ट्स बंद हैं और अली जैदी साहब के घर के बाहर कोई उनको देकर चला जाता है। और जब अली जैदी साहब अपने घर एंटर करते हैं तो उनको उनका डोमेस्टिक स्टाफ बताता है कि भाई सर ये तो आपके लिए एक खाकी लिफाफे के अंदर कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। एनीवेज, और एक खाकी लिफाफे की बुनियाद पर जो विफाक है वो सिंध हुकूमत गिराना चाहता है। ये एक बड़ा अलमिया है, ये एक बड़ी डिस्कशन है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम आज के शो के अंदर बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। दूसरा ये कि मुराद अली शाह साहब ने आज बरमला कहा कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये JIT का मामला नहीं आता और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, वो प्रेशर ना फील करते, तो वो इस JIT को रिलीज ना करते, पब्लिक ना करते। क्यों पब्लिक ना करते? वो इसलिए क्योंकि मुराद अली शाह साहब का ये मानना है कि
रिपोर्ट पब्लिक होने से, JIT पब्लिक होने से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, और जब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कराची का अमन व अमान कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो लिहाजा वो इनिशियली खुद से इनिशिएटिव लेकर इसको पब्लिक नहीं करना चाहते थे, अंडर प्रेशर पब्लिक किया, लेकिन साथ ही साथ एक डायलॉग दे गए, एक तबसरा दे गए अपना, जिसको पर हम बिल्कुल आज शो करेंगे कि पीपल्स पार्टी को ज़िया और मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सके तो ये लोग क्या बेचते हैं। आज मेरे पैनल में फरूख हबीब साहब होंगे जी मेरे साथ, सिटिंग MNA हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवैस कादिर शाह साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन करेंगे जी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वो भी सिटिंग MNA हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तीनों पैनलिस्ट को भी आपके रूबरू कराएंगे, और फिर फरूख हबीब साहब से मेरी ख्वाहिश होगी कि हम आगाज़ करें और उनसे पूछें कि भाई क्या बेचते हैं आप लोग। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करते हुए वन ऑफ द डायनामिक पैनलिस्ट अवैस शाह साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे साथ मौजूद है PMLN से। मैं आगाज़ करना चाहूँगी फारूक हबीब आपके साथ। आई डोंट नो आपने मेरा इब्तदाइया सुना नहीं सुना, मैं आपके लिए एक मशहूर ज़माना आज के दिन का डायलॉग रिपीट कर देती हूँ, जो कि मुराद अली शाह साहब का तबसरा है। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़िया और मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सके तो ये लोग क्या बेचते हैं। तो फारूक मेरे भाई दोस्त भी हैं, आपके साथ कैबिनेट में आने, ये आपके असेंबली में आने से पहले का भी एक ताल्लुक है, तो कुछ बेतकल्लुफी को इस्तेमाल करते हुए भाई फारूक साहब आप क्या बेचते हैं। मतलब इतना शोर, इतने करंट अफेयर्स के शो सोलो कर दिए अली जैदी साहब ने, नेशनल TV पर आकर बड़े बड़े स्लॉट्स के ऊपर बैठ गए, और एंड पे क्या निकला, एक मोटरसाइकिल, एक नामालूम शख्स और खाकी रंग का लिफाफा, और उसमें 3 रिपोर्टर। देखिए बात यह है दिनेश, किसी जमात को खत्म करने का या बनाने का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो कराची के अंदर कत्ल गारत हुई और उसके अंदर JIT बनी, अब JIT बनी, उसके अंदर उज़ैर बलोच का मामला सामने आया, और उज़ैर बलोच कोई ऐसा किरदार नहीं है जो कोई ढका छुपा किरदार था, वो सबके सामने यहाँ है। और उज़ैर बलोच ने जो 150 से ज़ायद वहां पर लोगों को मरवाया है, वो किसकी माँ के ऊपर मरवाया है और किसके साथ उसके ताल्लुकात हैं। 2013 के अंदर फरियाल तालपुर समेत काइम अली शाह जो इनके साबका चीफ मिनिस्टर हैं, अभी भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, वो भी जिंदा हैं, और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत 2013 के इंतखाबात जीतने के बाद उज़ैर बलोच का शुक्रिया अदा करने जाते हैं। वहां पर उज़ैर बलोच के पास मौजूद होते हैं, तो किसकी दावत के ऊपर जाते हैं। उज़ैर बलोच क्या ऐसी चीज थी जिससे फरियाल तालपुर, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है और पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी मामलात को वो देखती हैं, हुकूमत चला रही है बैठ के सिंध के अंदर, वो वहां पर चीफ मिनिस्टर को लेके चले जाती हैं। फिर उज़ैर बलोच कराची के SHOs को, कराची के थानों को, DSPs को, SPs को किसने वहां पे लगना है वो कंट्रोल करता है। तो फिर उज़ैर बलोच के साथ तो इनके ताल्लुकात थे, और जो इन्होंने वहां पर कत्लो गारत कराया उसका नतीजा भी इन्होंने 2018 के इलेक्शन में भुगत लिया कि इनकी पार्टी के अपने चेयरमैन जो हैं वो लियारी से बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं, वहां पर जो है दूसरे नंबर पे भी नहीं आते। वहां पर दूसरे नंबर के ऊपर भी जो है वो एक उम्मीदवार है जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था, उसको आप आजाद उम्मीदवार तस्वर करें, वो वहां पर वोट ले लेता है। तो ये इन्होंने लियारी के साथ सलूक किया, जिस लियारी को ये अपना गढ़ समझते थे। और मैं समझता हूँ कि आज उज़ैर बलोच की JIT को अगर ये कहें कि उसके अंदर हमें किसी किस्म का खौफ खतरा नहीं था, तो JIT तो 2017 के अंदर शाहजेब खानजादा भी अपने TV शो के ऊपर चला चुके हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद भी अपने शो के ऊपर चला चुके हैं। तो आज तो ये सवाल ही नहीं बनता कि आप अली जैदी के घर के ऊपर फेंके। हम सियासी लोग हैं, हमें लोग इश्यूज देते हैं, हमें भिजवाते हैं, हमारा काम है उन इश्यूज के ऊपर, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज के ऊपर बात करना। तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल मुद्दा ये है कि जो उज़ैर बलोच का इनकी लीडरशिप के साथ एक ताल्लुक एस्टेब्लिश होता है, उसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, और उसके ऊपर कानून के मुताबिक जो खिलाफे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रही। इनकी हुकूमत वहां पर मौजूद थी, इनको पता नहीं था कि इनकी नाक के नीचे उज़ैर बलोच जो है वो इतना असला उसके पास पहुंच गया, क्लाशनकोफें पहुंच गई। उज़ैर बलोच जो है वो लोगों की सुपारियां ले रहा है, कब्जे करवा रहा है, लोगों को कत्ल करवा रहा है, कराची के अमन को तबाह कर रहा है। और फिर उसी उज़ैर बलोच को अमन अवार्ड दिया जाता है, जो बंदा खुद कह रहा है कि मैंने 158 से ज्यादा लोगों को मरवाया है, और उसके अति फरियाल तारपुर के साथ ताल्लुकात हैं, उसके सेनेटर यूसुफ बलोच के साथ ताल्लुकात हैं, कादर पटेल के साथ
ताल्लुकात हैं, उस बंदे को अमन अवार्ड दिया जा रहा है। ये है पीपल्स पार्टी का तर्ज हुकूमत जो सिंध के अंदर इन्होंने कायम किया। ये सिर्फ अभी एक उज़ैर बलोच है जो सामने आया कराची के अंदर, ऐसे कई उज़ैर बलोच जो है वो अंदरूने सिंध के हर जिला के अंदर मौजूद हैं, जो लोग इंसाफ के लिए दर बदर जो है वो भटक रहे हैं। तो मैं ये इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मामला इतना आसान मामला नहीं है जिसको आपने दबाया हुआ। अगर आपका कोई ताल्लुक ना होता तो आप उस JIT को उसको पब्लिक करते के लिए अली जैदी को सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा ना लाने की जरूरत पड़ती, उसको आप पब्लिक करते, और उसको पब्लिक नहीं करिए। उसके ऊपर भी इनके सवालात मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जवाबात इनको देने। बिल्कुल, मैं जवाबात लेती हूं। अवैस शाह साहब बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े वेल कनेक्टेड, और ये जिस तरह अली जैदी साहब क्लेम कर रहे हैं ना कि उनको कराची और उसकी ईची बीची और सियासत का पता, और कराची ने बहुत ज्यादा सफर किया, उसी तरह अवैस शाह साहब को भी पूरे सिंध का, उसकी पल्स, हर चीज पता है। तो अभी जवाब लिए देते हैं। अवैस शाह साहब इनको जवाब दीजिए, लेकिन शुरुआत आपने यहाँ से करनी है कि मुझे ये पता चला कि आप लोगों ने JIT, मेरा पहले अंदाजा था कि आपने प्रेशर में JIT पब्लिक की, फिर जब आज मुराद अली शाह साहब ने कह दिया तो ऑब्वियसली वो तो उस पर मोहर लग गई ना कि आपने प्रेशर में JIT रिलीज की। आप कैसी पॉलिटिकल पार्टी हैं? पहली दफा तो आपके ऊपर प्रेशर आया नहीं है। अगर रिलीज करके JIT को, पब्लिक करके JIT को फायदा उज़ैर बलोच साहब को हो रहा है एज पर मुराद अली शाह साहब, और कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं कुछ चीजें, तो आप उस प्रेशर को हैंडल करते। आपको JIT रिलीज करनी ही नहीं चाहिए थी अगर आपको पता था कि JIT के अंदर आपके लीडरान का नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनेश, बिल्कुल आपने जो अभी बात की और मेरे भाई फारूक ने जो बात की, बातें तो बहुत हैं, लेकिन पहले मैं आपकी इस डायरेक्ट सवाल का जवाब दूं। आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये बता दिया कि मुराद अली शाह साहब ने जो कहा, एक इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, तो उस पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उनको अपने सूबे के लिए बहुत सी चीजें सोचना पड़ती हैं। देखिए, उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि हमें सूबे के अमन अमान के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में हमें चीज़ें ले जानी हैं, और बहुत सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल पहले थी, अब आप देख लें कि सिंध की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावा कर सकते हैं कि चारों सूबों में अमन अमान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, सबसे बेहतर है, और इंशाल्लाह इसी तरह रहेगी। तो जैसे मुराद अली शाह साहब ने कहा कि उसको देखते हुए हमने पब्लिश की, और हमने अपने मैं ये बात 2-3 चीज़ें क्लियर करूं और ये फारूक साहब नोट भी करते जाएं कि हमने जो JIT पब्लिश की वो हमने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे रखी हैं, ताकि हम इसे ओन कर सकें कि ये हमने पब्लिश की हैं, और ये जो लॉ डिपार्टमेंट के पास आई थी जब रिपोर्ट्स जमा हुई थी, और ये वही कॉपीज हैं जो सील्ड एनवलप्स में कोर्ट को प्रेजेंट की गई थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी गई थी। अब मैं तो ये पहले पूछूंगा अली जैदी साहब से, बीनेश यकीन माने अगर मुझे ये पता होता कि एक टॉम, डिक और हैरी कोई मोटरसाइकिल पे आया और एक लिफाफा देके चला गया, तो मैं शायद आपको भी कहता कि आज इस पे प्रोग्राम ही ना करें। बहुत से इश्यूज है बात करने के लिए। एक बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, एक लिफाफा देके चला जाता है, और एक ऑगस्ट हाउस जो हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा फोरम है, उस पे एक फेडरल मिनिस्टर, I don't know how irresponsible I can say, मतलब मैं कैसे कहूँ कि इतना irresponsibly उसने बिहेव किया कि वो वहाँ पे एक तो हाउस में लहराते हुए कहते हैं कि ये वो JIT है जो मैं ले आया हूँ, ये वो बात है जो मैं कर रहा हूँ, वो अनसाइंड है, फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहते हैं कि वो अनसाइंड है। देखिए, वो तो अपने ओथ से ही नफी कर रहे हैं। पहली बात अली जैदी की बात ये है, और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि बात हुई JIT, 2 JITs। देखिए, हमारे पास जो JIT है फारूक साहब, वो 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसके हर पेज पर साइन किए हुए हैं और उसके आखिर में भी साइन किए हुए हैं, और वो जितने इदारे हैं उन इदारों के सरबराहान इस वक्त वजीर आजम के मातहत हैं, और मुल्क के वो बहुत जिसे बैकबोन जिसे कहा जाए उन इदारों के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो क्या वजीर आजम साहब उन इदारों के सरबराहों से ये नहीं पूछ सकते कि आप लोगों के जो जहाँ पे बंदे इन्वेस्टिगेट करने गए थे, उन्होंने बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे साइन किस तरह किया? चलें, आपने इल्ज़ाम हम पे लगा दिए, आपको जो चाहे कर दें कि एक दावत हुई। देखें, लियारी की उस दावत का, लियारी की उस फंक्शन का आपको कुछ पता नहीं है, आपने बोल दिया, आपने सुनी सुनाई बातों पे बोला। आपको ये पता है कि वो लियारी की जो वो डिनर ऑर्गेनाइज हुई थी, वो लियारी बुजुर्ग कमेटी की तरफ से की गई थी। लियारी बुजुर्ग कमेटी जिसमें हमारे MPAs और MNAs शामिल थे। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, अगर आपको भी किसी ऐसे बंदे के साथ मिलने जाना हो तो आप 1000 लोगों की प्रेजेंस में मिलने नहीं जाएंगे, आप पूरा बैंड बाजा बारात नहीं लेके जाएंगे मिलने के लिए।
اور آپ پولیٹیکل آدمی ہیں, آپ بھی جب جلسہ کرنے یا کسی ڈنر پہ جاتے ہیں تو آپ سے کون ملتا ہے, کیا کیا ملتا ہے. اگر پھر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ طارق جمیل صاحب کا کیا واسطہ ہے عزیر بلوچ سے, شاہد آفریدی کا کیا واسطہ ہے اس سے, ایک دو اور میں نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں, پھر تو آپ یہ بھی کاؤنٹ کر لیں. دیکھیں باتیں اس وقت جی آئی ٹی, بینش جی آئی ٹی از ناٹ دا ریئل تھنگ. یہ پیپلز پارٹی کی میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ہے اور کرتے رہیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ علی زیدی صاحب تو وہ پرانا مثال دیتے تھے پورس کے ہاتھی ہیں, کیونکہ اصل اس جی آئی ٹی کے سے تو ان کے اپنے جو کچھ نفیس لوگ کراچی کے اور کچھ دوسرے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیڈرل منسٹر صاحبہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, اصل تو وہ افیکٹ ہو رہی ہے. میں شاہ صاحب اس کی طرف آؤں گی, مجھے پہلے پی ایم ایل این کو شامل کرنا ہے. سر مجھے الاؤ کیے ذرا میں پی ایم ایل این کو شامل کر لوں, پھر آئی ول لسن ٹو یو بیک اگین. میں آپ سے دوبارہ رسپانس لوں گی. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آفٹر ایونز آفٹر ایجز. رانجھا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر سوال تو میں نے, رانجھا صاحب میں نے آپ سے سوال تو کچھ اور پوچھنا تھا, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ میرے شو میں آتے آتے اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا مراد سعید صاحب کے ساتھ, لڑائی کس بات پر ہو گئی, اب آج کیا ہوا؟ دیکھیے میں نے مراد سعید صاحب سے ان کی وزارت کے معاملے میں ایک سوال کیا, کیونکہ ان کی وزارت نے کچھ دن پہلے ایک پینشنرز کو پیسے دینے کا ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا جو کہ پاکستان پوسٹ کرتی تھی, اور اس میں انہوں نے وہ کام حبیب بینک لمیٹڈ کو سونپ دیا. اچھا, اب حبیب بینک لمیٹڈ کو جو وہ کام سونپا گیا ہے, میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ یہ آپ نے ان کو ایک وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو یہ جب بھی کوئی سرکاری ادارہ کسی بھی کمرشل بینک کو کسی کمرشل کام کے لیے انگیج کرتا ہے تو اس کا پروسیس ہوتا ہے کانٹریکٹ ٹینڈر کروانے کا. آپ ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں, ٹینڈر اخبار میں چھپتا ہے, پھر جو انٹرسٹڈ بینکس ہوں گے وہ آئیں گے, وہ اپنے ٹینڈر ڈالیں گے, اس میں جو سب سے اچھا ریٹ دے گا وہ بندہ جو ہے, وہ بینک جو ہے وہ منتخب ہوگا, اس کے ذریعے یہ کام کروایا جائے گا. میرا یہ سوال تھا کہ کیا آپ نے یہ پروسیس کیا ہے کہ نہیں کیا. میں نے شفافیت پہ سوال اٹھایا, ان کو وہ نامناسب سوال لگا. انہوں نے بجائے کہ میرے سوال کا جواب دیتے, انہوں نے وہی جو ایک تقریر ہوتی ہے وہ کر دی, لیکن انہوں نے جو جواب دیا اس جواب میں وہ میرے سوال کا پھر بھی جواب نہیں دے سکے, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ معافی مانگیں. میں نے کہا بابا میرا سوال پوچھنا حق ہے اور آپ کا جواب دینا فرض. میں کس بات پہ معافی مانگوں؟ اگر میں آپ اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کی بات کرتے ہیں اور علم بردار رہتے ہیں, تو اگر میں نے آپ کی وزارت میں ایک احتساب کے حوالے سے سوال کیا جو میرے خیال سے آپ نے ایک قانونی کام نہیں کیا, غیر قانونی طور پہ حبیب بینک کو وہ ٹینڈر دے دیا گیا ہے, تو اس پہ جو میں نے سوال کر لیا تو ان کو ناگوار گزرا. اچھا, اب رانجھا صاحب مراد سعید صاحب تو یہاں پر نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے یہ اب کوئی لمبی چوڑی نیا چیپٹر ایک کھل گیا ہے, اس کو پھر سالو کریں گے. آپ کا میں نے پوائنٹ آف ویو تو لے لیا اس کے اوپر, لیکن سر میں اب جو آپ سے اصل میں سوال کرنا چاہتی ہوں رانجھا صاحب وہ یہ ہے کہ آپ ماہر قانون ہیں اور اس ٹائم پر آپ سندھ کا اور وفاق کا بالکل حصہ نہیں ہے. سو ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین اینڈ ایز اے ماہر قانون آپ پلیز میری تھوڑی رہنمائی کر دیجیے. عبید شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سندھ کیبنٹ کا حصہ ہے, فاروق حبیب صاحب ہیں ہمارے ساتھ, بڑے زبردست قسم کے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. ذرا ان کو بتا دیجیے اپنی ماہرانہ رائے میں کہ جو سندھ ورسز وفاق ہوا ہے جی آئی ٹی کے معاملے پر, یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا؟ آپ خود بتائیں. ابھی آپ نے ایک ایشو کریٹ کیا ہے رانجھا صاحب, آج مجھے میرے ساتھ ایشو شیئر کیا ہے. میں بھی کروں گا. آپ رانجھا صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب میں رانجھا صاحب اگر ہمارے قانون دان ہیں تو ایک میری بھی ہیلپ کر دیں کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر ایک ایم این اے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اپنے اوتھ کی نفی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا قانون ہوتا ہے, اس کو کہاں مطلب کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اور اس کی سزا کیا ہے, یہ پلیز بتا دیجیے. چلیے یہ پہلے ثابت تو ہو جائے کہ اوتھ کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں. جی رانجھا صاحب بتائیے, مائک از ود یو. دیکھیے یہاں پہ میں پہ گزارش ہی کروں گا. دیکھیں میں آپ کو اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے فیڈرل منسٹر نے اور ایک الزامات لگائے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, دیکھیں آپ ایوان سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے اور غلط بیانی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے یہ بھی حلف لیا ہے کہ اس ایوان میں جو گفتگو کریں گے وہ آپ بالکل سچائی پہ مبنی کریں گے اور غلط بیانی سے کام نہیں دیں گے. تو یہ آپ کے اوتھ کی وائلیشن ہو جاتی ہے اس طریقے سے اگر آپ کوئی وہاں پہ غلط بیان دیتے ہیں, ایک غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ بریچ آف دا پارلیمنٹ ہے. وہ ایک بندے سے جھوٹ آپ نے نہیں بولا, آپ نے ایک پورے ادارے سے جھوٹ بولا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف تحریک استحقاق ایک اس ادارے کا کوئی بھی بندہ لے کے دے گا کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بریچ کی ہے, جو کہ چھوٹی موٹی بریچ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے نے
کسی ایک چھوٹے سے محکمے نے ایک MNA کی تذلیل کر دی تو وہ تحریک استقاق لے کے چلا گیا. یہاں پہ ایک MNA جائے گا کہ اس نے پورے ایوان سے جھوٹ بولا اور اس نے پورے ایوان کی تذلیل کی, جھوٹ بول کے غلط بیان دے کے, کیونکہ ہم اس ایوان میں حلف دیتے ہیں کہ ہم غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے. تو یہ تو بہت بڑا کیس بنتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی لے کے جائیں اور اس کا ریفرنس فائل کریں. تو یہ پھر سادے کمین بھی نہیں رہیں گے, پھر ان کے اوپر آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن جو ایک ممبر مجلس شورا کی ہوتی ہے. لیکن رانجھا صاحب ثابت کیسے ہوگا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ بے بنیاد ہے؟ خود کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا ہے. اس پہ جو رکن بھی بریچ آف دا پارلیمنٹ کی, پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت میں اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب استقاق کمیٹی کو وہ نہیں بھیجیں گے یہ معاملہ. اگر یہ معاملہ استقاق کمیٹی میں بھیج دیا جائے, استقاق کمیٹی کے تمام ممبران دونوں سائڈ کا موقف لے کے اور اس کے اوپر فیصلہ دے دیں کہ جناب ہمارے خیال سے وزیر جو ہیں انہوں نے غلط بیانی نہیں کی, انہوں نے سچ بولا ہے, یا جو الزام علیہ فریق ہے وہ سچائی میں بات کر رہی ہے اور جو الزام لگانے والی فریق ہے اس کا موقف درست نہیں ہے, یہ پورے کا پورا معاملہ وہاں پہ کمیٹی میں بھیج دیں اور وہاں پہ سارے بیانات کو GIT رپورٹ کو بھی منگوا لیا جائے گا, ہر چیز کا فورنزک ہو جائے گا. وہاں پہ بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی کے بیچ میں جو کہ اکراس دا بورڈ ہے, جس میں PTI کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, اور ماہرانہ رائے بھی لے سکتے ہیں ہم کسی وقت وہاں پہ کسی بھی آدمی کو بلا کے کسی محکمے کو طلب کر سکتے ہیں. تو جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں وہاں پہ دیکھ لیا جائے گا, اس رپورٹ کے اوپر. اچھا رانجھا صاحب میرے ساتھ بنے رہیے گا. مجھے پتا ہے ابھی مراد سعید صاحب کے ساتھ بحث کر کے آپ کا ذرا بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہوگا, لیکن ذرا فاروق حبیب صاحب کو سنیے. اوکے چلیے بنے رہیے میرے ساتھ شو میں. آپ سے آپ کی پارٹی سے متعلق بھی پوچھوں گی, لیکن میں ذرا فاروق صاحب کے پاس جاؤں. فاروق صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی, سوال ابھی بھی بیسک وہی ہے فاروق حبیب صاحب کہ آپ وفاق ہیں. آج کے شو میں اگر میں بات کروں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کراچی کی عوام کو کیا میسج دیں گے؟ کیا وفاق اپنا بڑاپن دکھاتے ہوئے اس معاملے کو سالو کرے گا؟ کیونکہ شروعات بھی سر آپ نے کی تھی, وفاق کی طرف سے JIT لہرانا, الزام لگانا, اور دوسری چیز سر وہ جو بیسک کوسچن, یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب آپ کے حلقے آپ کے بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, MQM پاکستان جو ہے جو آپ کے بینچز پر ہے, آپ کے اتحادی ہے, آپ ہی کے رپورٹ کے مطابق ان کے اوپر ایگزیکٹلی بلیم آ رہا ہے, تو آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ساری تنقید شاہ صاحب اور ان کی پارٹی پر کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس انفیئر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی مرضی جو ہے, انہوں نے ابھی کہا کہ اگر بیاری میں جائیں گے تو وہ بزرگوں نے وہاں پر جلسہ کروایا تھا. بھئی آپ عزیر بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں, عزیر بلوچ کے بے شمار TV انٹرویوز ہیں, ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں جب یہاں تو ریکارڈ موجود نہ ہو؟ میں نے یہ آپ کو کہا کہ عزیر بلوچ ایک ایسا کردار تھا جو ڈھکا چھپا کردار نہیں ہے. وہ خود ٹی وی پر کہہ رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی کیمپین کر رہے ہیں. عزیر بلوچ خود بیان دے رہا ہے کہ اس کے کہنے کے اوپر پیپلز پارٹی کی MNA کی MPS کی ٹکٹس دی گئی ہیں, انہوں نے اس کو الیکشن جتوایا ہے, ان کی کیمپین کی ہے. اس کے بعد آپ وہاں پر جاتے ہیں, اس کے جلسے میں اس کی دعوت کے اوپر جاتے ہیں, پھر آپ نے جو اسلحہ بانٹا ہے, جو ایک چیز کی وضاحت کر دیں گے آپ سن لیں ذرا. شاہ صاحب سن لیں شاہ صاحب, آپ میری بات مکمل ہو لینے دیں, پھر آپ جتنی مرضی بات مکمل کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا نے, آپ کہیں ذوالفقار مرزا نے لائسنسز جاری کیے ہیں. کلاشنکوف کا لائسنس جو ہے وہ صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے, وہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, وفاق میں وزیر داخلہ رحمان ملک تھے. چلیں لائسنس دے دیے. اس لائسنس دینے کے بعد جب 2011 میں ذوالفقار مرزا ریزائن کر گئے, وہ تو چلے گئے وہاں پر وقت کی منسٹری میں. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے لائسنسز ہیں جو وہ دے کے گئے تھے ان کو کینسل کیا. ان کا اختیار تھا ان لائسنسز کو کینسل کرتے. اس کے باوجود بھی اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی, 164 کا بیان, رانجھا صاحب ابھی ہمیں قانون پڑھا رہے تھے, 164 کے بیان کی مجسٹریٹ کے سامنے جو اہمیت ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب جا کے ایک بندہ خود اپنا وہاں پر اعتراف جرم بھی کر رہا ہے اور اپنا بیان 164 کا مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہے, اس کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ جب یہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے, مجھے آصف علی زرداری اور اس کے دیگر جو حوالی ہیں یہ مجھے جان سے مروا دیں گے پکڑ کے. ایک ایک کا تعلق اس نے بتایا ہے. نثار مورائی جس کے اوپر JIT بن جاتی ہے, اس کو یہ فشریز کا ہیڈ لگا دیتے ہیں, وہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ بھتہ جو ہے وہ فریال تارپور کو پہنچاتا ہے, وہ عزیر بلوچ کو پیسے پہنچاتا ہے. وہ ایسے افراد سارے ان کے اپنے بھرتی کیے ہوئے افراد سے. یہ عزیر بلوچ سے آج لاکھ چاہیں
اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا. کراچی کا امن آپ نے بحال نہیں کیا. آپ کے اندر تو اس وقت ہمت پیدا نہیں ہوئی جب 200 لوگوں کو ایم کیو ایم نے فیکٹری کے اندر بند کر کے آگ لگا دی. ہم آپ کی اتحادی تھی, الطاف حسین آپ کے اتحادی تھے. اسی الطاف حسین سے رحمان ملک ملنے جایا کرتے تھے, اور آج وہ الطاف حسین نہیں ہے. الطاف حسین کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے. ان میں سے کسی بندے کا جو پارلیمنٹ میں موجود ہے نام ہے کسی جے آئی ٹی میں, تو ہمیں بتا دیں, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, بلدیہ ٹاؤن ہوا, تو یہ ایم کیو ایم کو اتحاد سے کیوں الگ نہیں کیا؟ اس وقت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرنی پڑی؟ چیف جسٹس کو نوٹس لینا پڑا. اور یہ رینجرز کے اختیارات دینے سے بھی لڑتے تھے. بینش, آپ کو یاد ہوگا وہ دعائیں دے چودھری نثار کو. آج پی ایم ایل این چودھری نثار کو جتنا مرضی برا کے, لیکن وہ چودھری نثار وزیر داخلہ تھا جو ڈٹا ہوا تھا. آج سورج کہاں سے نکلا فاروق حبیب صاحب؟ ہمیں یاد ہے, ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جی اویس شاہ صاحب رسپونڈ کیجئے, مجھے بریک لینی ہے, رسپونڈ کیجئے. جی مجھے ٹائم ذرا دیجیے گا. فاروق صاحب نے جو بات کی, میں نے جو بیچ میں نوٹ کروانے کے لیے کہا کہ جو علی زیدی صاحب کی جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس کے پیج نمبر 16 پہ کچھ یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے ان سے اپروچ کی تھی, ملنے کی بات کی تھی. کل یہ ٹاک شو پہ علی زیدی صاحب سے پوچھا بھی گیا ہے, تو انہوں نے فوراً ریڈائیں کر دیا کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, میں نے تو ابھی پی ٹی آئی میں نے ابھی رپورٹ میں پڑھا ہے. تو یہ بات بھی ذرا واضح کر دیجیے گا, اس میں تو پی ٹی آئی کا نام بھی ہے. اور آپ نے بات کی ذوالفقار مرزا کی. دیکھیں, ذوالفقار مرزا صاحب نے 10 دفعہ یہ بات قبول کی ہے کہ وہ عزیر بلوچ کے ساتھ تھے. ہماری پارٹی میں کوئی فرد واحد اگر کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے یا اس کا کسی سے بھی غلطی سے کوئی واسطہ ہے تو اس پہ آپ پوری پارٹی پہ بلیم نہیں کر سکتے. وہ ذوالفقار مرزا نے جو پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے, جب ہماری لیڈرشپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور جو کلمات جو باتیں انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بولی, تو شاید میں بینش کے اس شو پہ نہیں بول سکتا اور شاید بینش آن ایئر بھی نہیں کر سکتی. اگر اس طرح کا کوئی بھی تعلق ہماری لیڈرشپ کا عزیر بلوچ صاحب کے ساتھ ہوتا اور کسی اور کے ساتھ ہوتا تو ذوالفقار مرزا وہ قرآن شریف اٹھا کے بھی کہتے, جس طرح ہر ٹاک شو میں کہہ رہے ہوتے تھے, ٹی وی انٹرویوز میں کہہ رہے ہوتے تھے, تو وہ ڈائریکٹلی بلیم لگاتے. دیکھیں, اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, ان کے بیٹے حسنین مرزا بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے بات کی فیکٹری کی, جے آئی ٹی رپورٹ کی. دیکھیں, وہ تو نفیس لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا, بینش نے مجھے روک دیا. میرے بھائی ایک بات سنیں, کوئی حکومت نہیں چاہتی, کسی کی یہ پالیسی نہیں ہے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے معرض وجود میں آئی ہے اس وقت سے یہ پالیسی ہماری نہیں ہے کہ کبھی کسی کو ہٹایا جائے, کوئی اللہ معاف کرے, کبھی کسی کی قتل و غارت کبھی کروائی جائے, یا کوئی بھی سٹنگ حکومت کبھی نہیں چاہے گی. یہ سوچ لیں, آپ پولیٹیشین ہیں, کہ اس کے صوبے میں یا اس کے ملک میں امن امان کی صورتحال خراب ہو. آپ جو بھی الزامات ہم پہ لگانا چاہیں لگائیں, لیکن آپ کے 164 کے بیان پہ بھی ایک چیز میں کہتا چلوں میرے بھائی, کہ 164 کے بیان کے بارے میں نے سنا تھا بہت سے لوگوں سے, وکلا ہمارے دوست ہیں, وکیل برادری, وہ بھی ہمیں بتاتی ہیں, وہ ہمیں ایکسپلین بھی انہوں نے کیا. لیکن اس پہ جن لوگوں کے نام تھے یا جو لوگ آئے, بہت سے لوگوں نے کیسز اپلائی کیے, کورٹس میں گئے, انہوں نے بیلز بھی لیں, وہ ابھی بھی باہر ہیں. جیسے آپ قادر پٹیل صاحب کو کہہ لیں, جب قادر پٹیل صاحب کو بلایا گیا تو جب یہ بات کھلی تو ہی واز ان لنڈن, تو وہ فوراً لنڈن سے واپس آ گئے. لنڈن سے آئے, انہوں نے 2-3 دن ان کو رینجرز نے انٹروگیٹ کیا, وہ جاتے رہے صبح سے شام تک, وہ پیش ہوئے. اور ابھی تک اس ملک میں ہماری لیڈرشپ نہ ہمارے ورکرز اس ملک سے باہر گئے ہیں کبھی, نہ کبھی ہم لوگ جائیں گے. ہم نے سب چیزیں یہاں پہ رہ کے فیس کی ہیں. اور دیکھیں, آن ریکارڈ یہ بات ہے, یہاں سے بہت سے لوگ پارٹی کے, آپ کے ابھی بڑے لوگ, بہت بڑے حضرات تھے, کوئی وہ جہانگیر ترین صاحب جن کا نام ہے, وہ پتہ نہیں کوئی اسکینڈل چینی کا ہوا تھا, وہ تو ابھی لنڈن جا کے بیٹھ گئے. ابھی رپورٹ چلی نہیں, کھلی نہیں, کوئی بات آگے بڑھی نہیں. بہت اچھا ڈائیورژن ہے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کھول کے ڈائیورژن بہت اچھا دے دیا ہے کہ سارا ملک ادھر دیکھے اور وہ چینی والی چیزیں وہیں پہ چھپ جائیں. دیکھیں, بحران چینی کی بات کریں, دیکھیں مجھے بریک لینا ہے شاہ صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے. فاروق حبیب صاحب اینڈ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب میرے ساتھ اس بریک کے بعد بھی بنے رہیں گے. ایک اور سیاسی پریشر جو ہے وہ کام آیا, ایک پریشر وہ جس کے تحت مراد علی شاہ صاحب یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اس سیاسی پریشر کے تحت جو ہے وہ جے آئی ٹی رپورٹ پبلک کرنی پڑی. دوسری طرف ایک اور سیاسی پریشر کے تحت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کرنا پڑا. کیا باتیں ہوئیں, اے پی سی کا کیا مستقبل ہے, متحدہ اپوزیشن کا کیا مستقبل ہے, جانیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल जी फारूक हबीब साहब, वेरी ऑनरेबल मोहसिन शाह नमाज रांझा साहब, वेरी ऑनरेबल अवैस कादिर शाह साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो इनको रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि फिर जो मैं अगला पॉलिटिकल मार्का जो शुरू होने वाला है। जी शाह साहब, आप मुकम्मल कर लें अगर कुछ रह गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा फारूक साहब से कि देखिए, इस वक्त आपने GITs पे बात हो रही है तो अपने इत्तेहादियों पे जरा नजर डाल लें। बल्दिया वाली फैक्ट्री का जो सानिया है आपके साथ, वो MQM इस वक्त बैठी हुई है। सौलत मिर्जा किसके साथ था, उस पर क्या क्या इल्जाम थे, उसने क्या क्या 164 नहीं किया, उसने क्या क्या नहीं राज नहीं बताया। अभी कुछ दिन पहले अपने ये मुस्तफा कमाल साहब ने MQM पाकिस्तान जिसको आप कह रहे हैं, यही वो चेहरे हैं जो कुछ दिन पहले थे, आज यही चेहरे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक इमरान खान साहब सारी MQM के खिलाफ थे, केस डालने जा रहे थे, और अब ये लोग नफीस बन गए हैं आपके लिए। देखिए, कुछ तो सोचें, आप आखिर किस तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये मुल्क सब कुछ समझ रहा है, जो इस वक्त दूध की नहरें बह चुकी हैं, इकोनॉमिकल जाइंट पाकिस्तान बन गया, हमारे लिए जो आपने इस दुनिया की हर चीज मुहैया कर दी, कोविड खत्म हो गया मुझसे, महंगाई खत्म हो गई, गुर्बत खत्म हो गई। अब अल्लाह माफ करे, मेरे जो पाकिस्तान है, कायद का पाकिस्तान, उसका पता नहीं क्या हशर होगा। नया पाकिस्तान तो हम सब ने देख लिया। देखिए मेरे भाई, वो काम करें, क्योंकि हम सब के लिए सबसे बड़ी अदालत है अवाम की अदालत। हमें हर 5 साल के बाद इलेक्शन में जाना होता है और हमारी अवाम फैसला करती है कि हम क्या करके आए, हमने क्या परफॉर्म किया है। इस वक्त आप लोग जो ये GIT आ गई, NFC अवार्ड आ गया, 18 अमेंडमेंट की बात कर ली, इस दुनिया में दुनिया एक वबा से निपट रही है, मुल्क हमारे में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। आपने इस वक्त टेस्ट करना बंद कर दिए हैं। जो बातें डिबेट होनी चाहिए वो इस वक्त ये हैं कि मिल के काम करें ताकि इन इश्यूज पे बात कर सकें। हम अगर क्रिटिसाइज करें तो कुछ आप उसमें से मालूम हो सके, और आप जा रहे हैं GIT में जिसमें पूरे के पूरे आपके इत्तेहादी डूबे हुए हैं। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि चलें, आपने जो इल्जामात हम पे लगाए वो ठीक, पहले ये बताएं, आप जो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करें पहले अपने इत्तेहादियों से स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करें फिर। और एक चीज और क्लियर करूं, वो GIT रिपोर्ट जो कोर्ट में प्रेजेंट की गई है, जो सील्ड एनवेलप में कोर्ट के पास गई है, ऑनरेबल कोर्ट के पास मौजूद है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में से किसी का नाम मौजूद नहीं है। और ये मैं भी इसकी तारीफ करूंगा कि अली जैदी साहब जो कह रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे इसका सुओम एक्शन ले, ताकि आप और हम सब सुप्रीम कोर्ट जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस मुल्क को पता चले कि एक मोटरसाइकिल वाले की बनाई हुई जो वो दी हुई GIT रिपोर्ट हकीकी है या जो कोर्ट में पेश की गई है वो हकीकी है। जी फारूक हबीब साहब, जवाब दीजिए आपके बेंचेस में बैठे हुए लोगों का जिनका जिक्र इस GIT रिपोर्ट में है, उसका जवाब दीजिए। और सिर्फ इस टाइम पर ऑपोजिशन या मीडिया ही नहीं, आपके जो इत्तेहादी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब का खत तो आपने पढ़ा ही होगा, MQM पाकिस्तान का क्लेम भी आपके सामने ही होगा कि जो कह रहे हैं कि मीडिया को अब सल्ब कर रहे हैं, मीडिया की जबान बंदी कर रहे हैं। अब सिर्फ अवैस शाह साहब नहीं, सिर्फ मोहसिन रांझा साहब नहीं, अब तो आपके इत्तेहादी भी आपसे कह रहे हैं कि प्लीज आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, आजादी दे दें मीडिया को थोड़ी सी, इसको भी जरा साथ जोड़ लीजिए। वो तमाम इश्यूज जो अवैस शाह साहब ने आपसे कहे हैं, जवाब दीजिए। फारूक की आवाज, अच्छा फारूक, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर वॉइस। 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इमरान खान ने ही MQM के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। स्कॉटलैंड यार्ड के ऊपर जाकर उसके खिलाफ केस भी फाइल किया था, और इमरान खान ही है जो इनकी सूबाई हुकूमत थी, लेकिन MQM कराची आने पर इमरान खान के ऊपर 2 बार पाबंदी लगाई थी। इमरान खान के खिलाफ पूरे कराची के अंदर जो है वो वॉल चौकिंग की गई थी उस वक्त, क्योंकि कराची के अंदर ये और MQM जो है वो पीपल्स पार्टी और अल्ताफ हुसैन का इत्तेहाद था। वही अल्ताफ हुसैन जो कि राह से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, जो कराची के अंदर बम धमाके करवा रहा था। मैं नहीं ये कह रहा, ये उनके अब अपने ही लोग आगे वहां पर बयानात दे रहे हैं। बात ये है कि उसको हमारे साथ ना जोड़ें। अगर आज इत्तेहादी हैं तो हमारे दौर के अंदर कोई काम, आज हमारे इत्तेहाद के दौरान कराची के अंदर कोई गैंगवार परवान चढ़ रही है तो हमें बताएं, हम मोटे इल्जाम होंगे। अगर ये काम आपके दौर के अंदर हुआ है तो इसका जवाब भी मेरे भाई आप लोगों को ही देना है, आप नहीं देना है। दूसरी बात ये है कि आप जितने मर्जी इधर उधर के इश्यूज के ऊपर बात कर ले, लेकिन फारूक एक छोटी सी क्लैरिटी, एक मिनट शाह साहब, आज का मुद्दा जो है शाह साहब एक मिनट, फारूक साहब एक मुझे छोटी सी क्लैरिटी कर दे, मैं आपको पूरा मौका दूंगी आपका मौकफ बयान करने के लिए। अगर माजी में किसी से गलत काम हुआ है और गलत काम करके वो आपकी पार्टी में आ गया है, आपके बेंचेस में आ गया है,
तो उसको माफी है हर तरह की? मुझे बस सिर्फ इसके ऊपर क्लैरिटी दे दीजिए। मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं यही बोल रहा था कि देखें, बात ये जब है, अल्ताफ हुसैन के देखें, साथ बात थी ये है, तो उस वक्त गलत थी और वही चेहरे अब बिल्कुल देखें, बात दूसरे ये दूल्हे है, बन गए, देखें, अब देखें, नफीस बात बन ये गए, है, आप लोग देखें, नफीस का बात ये इस्तेमाल है, कर रहे हैं। देखें, बात ये क्या बात बोल दी आपने? ठीक है शाह साहब, जरा फारूक को सुन लीजिए। जी फारूक, देखें, सुन लें। अल्ताफ हुसैन का जो करैक्टर था, जो अल्ताफ हुसैन की क़यादत के अंदर जो एमक्यूएम काम कर रही थी, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है और अवैध शाह साहब के सामने भी है। अगर उसको कोई नजरें झुटलाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आज जो एमक्यूएम है, जो आज एमक्यूएम की क़यादत असेंबली में बैठी है, वो क्या बते रही है, लोगों को मरवा रही है, क्या कराची के अंदर गैंगवार कर रही है, क्या बोरी मांद लाशें मिल रही हैं? अगर तो मिल रही हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम रखें, अगर नहीं मिल रही तो फिर इनको चाहिए ना कि जो इनके अंदर, जो इनके दौर के अंदर, इनकी सरपरस्ती के अंदर जो काम होते रहे हैं, उसका ये जवाब अब दें। आज भी फारूक अवान जैसे पुलिस ऑफिसर जिनके घर के अंदर बैठ के ये तमाम डीलें होती रही, तमाम फैसले होते रहे, इनके पीपल्स पार्टी के अगर 2013 में जो आपके इल्जामात लगाए हुए हैं, उसके सके भाई हैं, आपके ठीक होते तो 2018 के रिजल्ट हमें उससे बेहतर ना मिलते। राव नवाज के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, आसिफ अली जरदारी के हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। दिस इज परफॉर्मेंस बेस्ड। इस सिंध में हमारी जो वही राव नवाज है जिनको सुप्रीम कोर्ट 2018 में ज्यादा बढ़ गया है, वो रूपोश हो जाता है। रिजल्ट है जो हमें यहाँ के लोगों ने दिया है कि जो हमने काम किया, अमन अमान की सूरत हाल बहाल हुई, कराची की रोशनियां वापस आ गई। देखें, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। आप कोई भी इल्जाम लगाएं, रेंजर्स को भी हमने पावर दी है। आप अगर चौधरी निसार की तारीफ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, बीनिश भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ और रांझा साहब भी समझ रहे होंगे। वो कुछ ज्यादा प्यारे लग रहे हैं आजकल आपको, वो कर ले, लेकिन ये हम ही थे जिन्होंने रेंजर्स को यहाँ लाए। हमने, ये हमारा इस्तेहकाक है, हम उनको अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। इस शहर की, इस सूबे की रौनकें बहाल करने वाली पीपल्स पार्टी है। 2013 का जो आपने तज़किरा किया, 2013 की सीट का तनासुब देंगे और 2018 में देखें हमें क्या रिजल्ट मिला है। शाह साहब मेरा ये लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं फारूक को जरा 1-1.5 मिनट देना चाहती हूँ। मुझे बता दें, बिलावल साहब को फोन चला गया ऑपोजिशन लीडर का। ऑपोजिशन लीडर जो अभी तक जरा इतने बाहर नहीं आ रहे थे, बिलावल साहब से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, बिलावल साहब ने उसकी शिकायत भी की। अब बिलावल साहब की शिकायत खत्म हो गई है कि अगर ऑपोजिशन लीडर ने आपसे रब्ता कर लिया है? इसके ऊपर एक क्विक बिट दे दीजिए, फिर मैं फारूक के पास जाऊंगी। जी, मैं देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं। उनका विजन है, ठीक है, एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अगर लीडर ऑपोजिशन से कुछ दिन बात नहीं हो सकी और कुछ राब्ता ना हो सका, वो बीमार भी थे, वो उन्होंने रिकवर किया है। आज मौलाना फजल रहमान से भी कल बात हुई, उनसे भी बात हो गई है। देखिए, बिलावल साहब हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे। उन्हें पता है कि इस मुल्क का इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं और उसके इस मुल्क में हमें इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और जैसे एपीसी का उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि वो एपीसी में जरूर शिरकत करेंगे इस मुल्क के मफाद में, इस मुल्क की भलाई के लिए। सब अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। मैं एक और चीज फारूक साहब को बोलता चलूं कि देखें, लोग, कोई भी बंदा अपने ओहदे से बड़ा नहीं होता, बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है। कितनी भी अपोजिशन थी, कितना भी सख्ती थी, कितना भी पसंद नापसंद थी, जब कोविड का मसला आया तो मेरे चेयरमैन ने बावाज़े बुलंद कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान मेरा भी वजीर आजम है, मैं इमरान खान को वजीर आजम मानता हूं, ये कोविड का मसला है, हम उनके साथ खड़े हैं, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए काम करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या रिस्पॉन्स दिया गया, अब ये तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वजीर आजम अगर ओहदे से बड़ा है और कौन अपने किरदार से बड़ा है। अब ये फैसला इस मुल्क के अवाम से। आखिरी 2 मिनट फारूक साहब आपके लिए हैं, जवाब दे दीजिए कि ऑपोजिशन भी अगर मुत्तहिद हो रही है, आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी आपसे नाराज हैं, तो कैसे चलेंगे आप, ये बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन ने तो डे 1 से जो है वो ये चाहती है कि हुकूमत किसी तरीके से चली जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको हमेशा जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। प्रॉमिसली हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे आप जाएं, अल्लाह ना करे आप जाएं। मौलाना फजल रहमान पहले इन्होंने मौलाना फजल रहमान को कहा कि आप, मौलाना फजल रहमान ने इनको मशवरा दिया कि आप असम्बलियों में हलफ ना उठाएं, इन्होंने हलफ उठा लिया। उसके बाद इनको सदारती इंतखाबात में शिकस्त हुई, उसके बाद इनको स्पीकर के इंतखाबात में शिकस्त हुई, उसके बाद जो है ये चेयरमैन सेनेट को हटाने गए, वहां पर इनके अपने अफराद खड़े होकर अदम एतमाद की तहरीक लेकर
کرتے ہیں جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ووٹ چیئرمین سینٹ کو دیتے ہیں. جن سینیٹرز نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ان کا حکم نہیں مانا. آج یعنی کہ حکومت پریشان نہیں ہے, حکومت کسی بھی طرح کے اپوزیشن کے اتحاد سے پریشان نہیں ہے. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت آج کے لیے ختم ہو گیا. سب کچھ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ تعالی منڈے کو فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.